হ্যালো বন্ধুরা, আজ আমি দুটি কাহারবার প্যাটার্ন শেখাবো। খুব চমৎকার প্যাটার্ন। তেরে কেটে তাক তা কেটে তাক, তেরে কেটে তাক তা কেটে তাক। এই বলটি যদি রপ্ত করতে পারেন বেশ ভালো লাগবে। ডাবলে যখন কাহারবা বাজবে তার সাথে এই ঠেকার প্রকারটি বাজালে খুব ভালো লাগবে। तेरे केटे तक ता केटे तक, तेरे केटे तक ता केटे तक, तेरे केटे तक प्रथमे तेरे केटे तकेर ता হচ্ছে গাবে। तेरे केटे तक ता केटे तक, तेरे केटे तक ता केटे तक, तेरे केटे तक ता केटे तक, तेरे केटे तक ता ताटा किनाराते केटे तक, लास्टे ताटा किन्तु किनाराते आनते पारेन। तेरे केटे तक केटे तक, तेरे केटे तक ता केटे तक, शेषेर दुटो किन्तु किनाराते। तेरे केटे तक ता केटे तक, 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 तेरे केटे तक ता केटे तक। বিলম্বিত লাইভ প্র্যাকটিস করবেন, অনেকক্ষণ দেখবেন হাতে স্পিড চলে আসবে। तेरे केटे तक ता केटे तक, 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 तेरे केटे ता केटे तक, ता केटे तक। খুব সহজ কিন্তু শুনতে কত ভালো লাগছে। ওই যে আমি বলেছিলাম ছোট ছোট কিছু বল বানিয়ে নিয়ে রিয়াজ করতে বসুন। পরের যেটি বাজালাম ওটি খুবই সহজ, সবাই জানেন। তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে। এর সাথে একটু অ্যাডিশন মাঝে মাঝে করতে পারেন, তাই আমি দেখালাম এটা। তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে, সব কটাই গাবেতে। তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে তাক, তেরে কেটে।
অবশ্যই আপনারা ভিডিওটি লাইক দেবেন। এখনও যদি আমাদের পরিবারের সদস্য না হয়ে থাকেন, চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন এবং সাথে থাকা বেল আইকনটি অবশ্যই প্রেস করবেন। তাহলে প্রতিদিনের টিউটোরিয়াল ইউটিউব থেকেই আপনার কাছে পৌঁছে যাবে। আজ এই পর্যন্ত, আগামীকাল আবার দেখা হবে সন্ধ্যে 6টা থেকে 7টা। বাই।